Yung ginabuhi. Iya, paleo kuya Ben, naglisod sila ya. Tanawa lagi. Bakit mo soong? Ay, nababag sa babag. Yan ko, gitarga. Ano ba yun? Ilan ya? Ito ka, multi-cup oh. Dito multi-cup. Dala sila. Sinilas. Sinilas ka. Ano ka doon? Oo. Ano ba yung parking dito dahil sa kinan? Nakamanoy. Ay, dati, buti ka dito. Sang Ariel.
magkaon. Kuhan, masakay sa kang kuhan dito. Ada sakay kang Ariel. Ilang kali mo? Kuya, ano yung buwan? Di si Baday ron. Yes, mo. Kuya, ano yung buwan? Hanggang sabay ka, ay. Nada sulod. Duwas lang nanay. Ay, si Ate Mariel. Nado. Sakay ito. Bakit? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya o kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo, sa kanunay manaa kanimo. Ngayon atong halat kining santos na misa alang sa kapahulayang dayon atong suon Siriani uban usab sa kahupayan sa pagpati sa pamilya na nagpangutan tungod sa kalit na pagkitabo. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsahulog ng santos na misa. Tanan
nagakongkisal ko sa Dios na magagahong sa tanan. O kaninyong maitsuon, nagalapas sa bugakiriyamo. Sa unang-una, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ngayon ng hapon. Kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa na namoy ako ng Santa Maria, kanunay ulay. Itanang ng Anghel ng Santos. Ito ninyong mga suhon, aron ninyo akong bangko sa Ginoo ng akong Diyos. Paluyan ang takita sa Diyos na makagagahom sa tanan. O pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Tanaw lang sa naamo ko ng tanaw niya. Mag-ampo kita. O Diyos, amahan nga makagagahom, pugot ang among pagtuo nga ang imong anak namatay ug nabanhaw. Nangamuyo kami alang sa among igsuon nga si Riame nga namatay diha ang Kristo. Banhawa siya pinaagi ni ining misteryo aron makaambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Mabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod namatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag,
Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Doon, walay gipili nga estado sa kinabuhi, walay gipili nga kahimtang. Tungod kay kamatayon, kabahin kini sa balaod at sa atong kinabuhi. Sukad kita nakabaton o gininhawa, uban usab niining kinabuhi ang realidad sa kamatayon nga bisag unsaon nato paglikay, unsaon nato pagpugong, unsaon nato pag amping kung kini moabot kayo sa bisag unsa nga hitsura pamaagi upang hitabo sa kamatayon. Tungod kay sa ako nang giningon kabahin kini sa kinabuhi sa tao. Mao kini mga igsoon sa mga higayon masaman ini dunay hilom apan laom nga pahilumdom kanato. Walay usa kanato nga magpabili ni ining kalibutan. It is just a matter of time kung kinsay mauna, kinsay masunod. Dili ningon nga nanungo kita tungod kay kabahin ka na sa realidad sa atong kinabuhi. Kung ka na nga ang mga sitwasyon nga saman ini nagpahinumdom ka nato. Sanglit ko malabay ramang kita ni ining kalibutana atong paningkamutan. Kawa kita masayod kanang panultihon sa St. Peter's Life Plan. Nung sila ang kinabuhi, way kasiguruhan apan ang kamatayon sigurado. So kita mahibalo nung sa'y mudangat kanato sa sunod nga mga panahon. Umaga na nga kining maong kaambuhan sa realidad sa kamatayon posible magdala sa duha ka matang sa pananaw o kinaiya mahitungod sa realidad sa kamatayon. Doon ay mga tao nga naghuna-huna nga ang kinabuhi niining kalibutana o ang atong kinabuhi kutob ra niining kalibutana. Kung kita mamatay quits, wa na tapos ng istorya. Mo na nga pinagi niya na nga panghuna-huna, mo nang magpatuyang, magpasagad, mag-abusar, usahay mo ingon, magbinutan, patay, dili magbinutan, patay. Ay pag magpatuyang na lang, maurang Ano ko sila?
mag-ako kita. Kawabahan nga labing